درود به شما بیننده های بسیار عزیز تلویزیون سفینه. اینک برنامه عالی هست. مهمان خاندان شما در برنامه امروزه ما حضور دارند یک نفر بانوی صاحب هنر، صاحب کار، طراح لباس مرحبا نظرова. بانو مرحبا، شما رو به برنامه عالی خوش آمدید میگوییم. منتداری خود را میرسانم که ما رو به برنامه خود دعوت نمودید. با به دست آمدن استقلالیت دولتی و با دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملت، امروز زنان و بانوان در همه ساحه‌ها کار و فعالیت میکنند در برابر مردان و برای ما بانوان باعث افتخار و سرفرازی است که چنین پیشوا داریم، چنین نفری داریم که همیشه در همه حالت در همه ساحه‌ها بانوان رو دستگیری میکند و شما که یکی از گیرندگان گرانت پرزیدنتی هستید، همچون یک بانوی هنرمند و به شما میسر شد که سال 2021 صاحب گرانت پرزیدنتی شوید و تا جای ما معلومات داریم گرانت پرزیدنتی با اون بانوانی با اون صاحب کار زنانی داده می شود که الکی فعالیت صاحب کاری دارند. همین گونه است. میخواستیم کمتر معلومات میدادید. از سال 2012 همچون طراح لباس ملی و اروپایی کار و فعالیت میکنم و تصمیم گرفتم که کارخانه دوزندگی خود را وسیع نموده زنان و بانوان را با جای کار دائمی تامین نمایم. این هم باشد و من میسر شد، چون که در چاره‌بینی های صد رنگ چکن جلوه رنگ ها برآمد کرده سزاوار جایی یکم گشتم بهترین و گیرنده گرانت پرزیدنتی در سال 2021 شدم. در سال 2022 باشد کارخانه دوزندگی لاله را وسیع نموده 30 نفر زنان و بانوان خانشین را با جای کار تامین نمودم. طول 5 سال می باشد که کارخانه ما با دوخت لباس یگانه مکتبی مشغول است. بهترین و ما تصمیم گرفتیم که کارخانه دوزندگی خود را وسیع نموده زنان و بانوان خانشین را با کورس‌های کوتاه مدت آموزانیده با جای کار دائمی تأمین نماییم. یعنی که بانوانی که با کورس‌های کوتاه مدت فرا گرفته میشوند، یعنی که می‌آموزند، در کورس‌ها اشتراک میکنند و صاحب کسب میشوند، در خود کارخانه شما فعالیت را دوام میدهند؟ البته در خود کارخانه ما فعالیت را دوام میدهند. این هم باشد زنان و بانوانی که یگان معلومات ندارند، یعنی یا که این اختصاص ندارند نسبت دختن، همین یگان اختصاص ندارند و ما تصمیم گرفتیم که محض همین گونه زنان و بانوانی که میخواهند کسب آموزند و کار کنند آموزانیدن از حساب کارخانه ما رایگان می باشد. آن بانوانی که عین حال کورس‌های بازآموزی میگیرند، کورس‌هایی که طوری گفتید با آنها آموزانیده میشوند، زیاد هستند؟ هر چند وقت این گونه کورس‌ها تشکیل کرده میشود؟ وسیع نمودیم کارخانه خود را و ما باوری نداشتیم که چنین زنان خیلی زیاد هستند که خواهشمندان خیلی زیاد هستند. در مدتی خیلی هم کوتاه باشد ما 30 نفر زنان را جمع نمودیم. اولا منتداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم که محض با دستگیری آنها ما چنین کارخانه ها را به کار میبریم. منتداری خود را به رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی میرسانم که نسبت ما زنان بانوان بی‌طرف نیستند و دستگیری میکنند. عین حال باشد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی میانه با لباس یگانه مکتبی استحصال وطنی باید تأمین باشند. ما نیز تصمیم گرفتیم که کارخانه دوزندگی خود را وسیع نموده زنان و بانوان را با جای کار تأمین نموده دوخت لباس مکتبی را زیاد نماییم و مؤسسه‌های تحصیلات عمومی میانه شهر دوشنبه را با لباس مکتبی استحصال وطنی تأمین نماییم. و غیر از لباس مکتبی یگانه گفتیم، هستند نفرانی که باز فرمایش میگیرید؟ بانوان به نزد شما میآیند فرمایش میدهند؟ خیلی زیاد هستند زنان و بانوان که میخواهند لباس ملی، نقش و نگار ملی، لباس اروپایی با نقش و نگار ملی سینتز کرده میخواهند. بسیار خیلی هم زیاد هستند. میرویم به دوران دانشجویی شما. چی سبب شد که شما محض همین کسب را انتخاب کردید؟ چون که مادر من خود دوزنده هستند. یعنی از آوان کودکی این شوق در دل من بود
модари ман дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ҳамчун муаллимаи дузандагӣ шуда кор ва фаъолият мекарданд. беҳтарин. солҳои зиёд. маҳз ҳамин чиз сабаб шуд ки ман ҳам низ касби тарроҳиро интихоб кардам. яъне устоди аввалини шумо модаратон ҳаст? модарам ҳаст ва дуюмин устоди ман бошад Шаҳлои Ватан. маҳз бо ёрдаму дастгирии онҳо низ мо духти аврупоиро омӯхтем. ҳар як кас нозикиҳои худро дорад, мушкилиҳои худро дорад. аввалин маротиба дар хотиратон ҳаст ки кай сӯзан ба даст гирифтед ва як нақши офаридаатон, нақши духтаатон дар хотиратон ҳаст? чунки модари ман худ ки тарроҳ буданд ва мо хеле хурд будем. ҳар чизе ки мешуд мо давай таълими меҳнат дар мактаби миёна масалан таълими меҳнат чизе ки мешуд мо бо як шавқу ҳавас ин чизро ба анҷом мерасонидем. чун гуфтем вақте мераванд бо нон фармоиш медиҳанд, аввал расмро дар коғаз мекашанд, бояд ки маҳорати рассомӣ ҳам дошта бошад тарроҳ. ҳамин гуна аст? чӣ гуна оғоз мешавад ҳамин процесс, ҳамин кор? масалан як либоси аврупоӣ бо орнаменти миллӣ мехоҳам фармоиш диҳам. ман ки худ тарроҳ ҳастам, мо пешакӣ ҳамин чизҳоро омода месозем. мисол намунаи либос ҳаст ва фармоишгаро мебиёянд мебинанд масалан ҳамин чиз ба ё писанд омад, ҳамин чизро фармоиш медиҳанд. айни ҳол бештар бонувон майлу рағбат зиёд пайдо кардан барои либоси миллӣ? албатта хеле ҳам зиёд. чун мо шумо медонем чакан дар баробари фалак ҷаҳонӣ шуд. И барои мо бонувон боиси ифтихору сарфарозист ва бештар либоси чакан, куртаҳои чакан ба шумо фармоиш медиҳанд. шумо бештар ба чакандӯзӣ машғул ҳастед? камтар маълумот медодед? бештар бо чакандӯзӣ машғул ҳастем. албатта бонувони зиёд ҳастанд ки чакандӯзӣ мекунанд. бо рассомон ҳамкорӣ доред? рассомони либос албатта ҳамкорӣ зиёд ҳастанд? ҳастанд рассомон. бо рассомон ҳамкорӣ дорем, бо заноне ки дар хона менишинану чаканҳои дастӣ медӯзанд, бо онҳо ҳамкорӣ дорем. беҳтарин. яъне ки аввал курта маторо мегиред, омода мекунед, пора карда мешавад, баъдан ба рассом метиҳем, нақшу нигорро омода мекунем, баъд ба духтани дастӣ. саломат бошед бону, марҳабо. тавре дар боло қайд кардем, гранти президентӣ ба он бонувоне дода мешавад ҳамчун як кӯмакпулӣ. албатта кӯмакпулӣ бебозгашт аст ва ба он соҳибкорзаноне ки аллакай муваффақ шуданд дар касби худ, дар тиҷорати худ. ва чун бинандаҳои мо аслан занону бонувон ҳастанд, ба фикрам мехоҳанд дониста бошанд ки ин кор чӣ гуна сурат мегирад. масалан як бонуе мехоҳад ки ба мисли шумо гирандаи гранти президентӣ бошад, бояд чӣ кор кунад, аз чӣ оғоз кунад? як маълумоти муфассал медодед. гирифтани гранти президентии ман бо дастгирии кумитаи кор бо занон аст ва фаъолона иштирок намудан дар чорабиниҳои ҷилваи рангҳо садранги чакан мебошад. маҳз ҳамин чиз сабаб шуд ки ман гирандаи гранти президентӣ гаштам. чӣ қадар вақтро талаб мекунад ҳамин гирифтани грант? чӣ гуна ҳамин кор оғоз, чӣ гуна шурӯъ шуд? баъди иштирок намудан дар чорабиниҳо, баҳогузорӣ низ аз тарафи кумитаи кор бо занон гашт. омадан аз корхонаи мо дидан карданд ва диданд ки мо низ мехоҳем занону бонувонро омӯзонем. барои пешрафти ҳар ҷамъият зан модар нақши барҷаста дорад ва имрӯз мо занону бонувон шукргузорӣ аз ин миллати соҳибтамаддун мекунем, аз ин ватани ободу озоду осоишта мекунем ва барои мо бонувон боиси ифтихору сарфарозист. ва ҷавобан ба ҳамаи ғамхориҳои роҳбари давлат, мо занону бонувон барои пешрафти ин ватани азизамон бояд чӣ гуна бошем, бояд чӣ кор кунем? албатта мо низ бояд бештар фаъолият кунем, дар ҷомеа фаъол бошем. ҳамчун як бонуи ҳунарманд моро шиносанд. бале. ташаккури зиёд аз ҳунару ҳунаромӯзии шумо гуфтем. гуфтед ки меҳри ин касб аз овони кӯдакӣ дар дилатон шавқ пайдо кард, дар дилатон пайдо шуд. аз касби интихоб кардаи худ пушаймон нестед?
вақте ки тарроҳ сидқан кор ва фаъолият мекунад, барои тарроҳ мушкил нест. мушкилӣ дорад, вале ин чизҳо дар назар на он қадар менамояд. вақте ки нақш чунки офарида касбро дӯст медорӣ. дар баробари соҳибкор, дар баробари тарроҳи хуб будан ҳамчунин модар ҳастед ва оилаи солим доред. аз оилаи худ мегуфтед, аз фарзанди ягонаатон, духтарчаатон ба мо мегуфтед, аз ҳамсафари зиндагиатон мегуфтед. албатта оилаи хушбахт дорам, соҳиби як нафар фарзанд ҳастам. беҳтарин. шаҳноза дар синфи ҳаштум мехонад. бисёр хуб. албатта касби модарро интихоб накардааст? касби модарро интихоб накардааст, чунки мехоҳад табиб шавад. беҳтарин. ман низ розӣ розӣ ҳастам. беҳтарин. аз ҳамсафари зиндагии худ мегуфтед, дастгирӣ мекунад дар Албатта. оилаи шумо кадом фазо ҳукмфармо аст? кадом принсипҳо ҳастанд ки хоси оиладории шумо бошад? ин ҳам бошад якдигарфаҳмӣ бо маслиҳати якдигар. аз ҳамин сабаб кору ва фаъолият мекунам, чунки дар оилаи мо якдигарфаҳмӣ ҳаст. мо якдигарро мефаҳмем. маҳз бо пеш рафтани корхонаи дузандагии Лола ба ман низ шавҳарам кӯмак мекунанд, чунки осон нест 30 нафар занону бонувони хонашинро бо ҷойи кор таъмин намудан хело ҳам кори душвор аст. бале. беҳтарин. барои як нафар зан, як нафар модар, як нафар бонуи хонадон, як нафар роҳбар аз ҳама муҳим дар зиндагӣ чӣ буда метавонад? барои ман ҳамчун зан, ҳамчун модар, ҳамчун роҳбар муҳимтар саломатӣ ва рӯзгори осуда мебошад. аз таври дар боло гуфтед, аз модар касби ҳунарманди дузандагиро омӯхтед, тарроҳи либосро низ аз модари азиз омӯхтед. боз аз модар чӣ омӯхтед? аз падар чӣ омӯхтед? чӣ гуфта метавонед аз падару модар ба мо? бисёр чизҳоро омӯхтам. масалан аз модари худ чизе ки барои зиндагӣ лозим аст, ҳамаи чизро омӯхтам. пухтан, духтан, чизе ки ба бонувон дар кор мебошад, ҳамаи чизро аз модари худ омӯхтам, барои он ки модари ман бисёр як бонуи ҳунарманд ҳастанд. ҳар як падару модар мехоҳад ки фарзанди ба ору номус ба воя расонад. ман низ аз падару модари худ розӣ ҳастам ки моро тарбияи хуб доданд, чунки ҳамаи чизе ки ба мо муяссар шуд, ин ҳам бошад аз тарбияи хона вобаста аст. албатта миннатдорам ва ифтихор мекунам ки чунин падару модар дорам ва дар чунин оила ба воя расидам. саломат бошед. баъзе занҳо саёҳат карданро дӯст медоранд, баъзеҳо атрро дӯст медоранд, баъзеҳо гулпарвар ҳастанд, гулро дӯст медоранд. шумо чӣ? шуғли дӯстдоштаи ман ин катбонуӣ мебошад. дар баробари он ки ман зан, модар, роҳбар ҳастам ва хело ҳам зиёд дӯст медорам катбонугиро. вақти худро дар ошхона мегузаронед? бештар аз уҳдаи омода намудани кадом таомҳо мебарояд? ё ин ки хӯриш, ё ин ки ширинӣ? ҳама намуди омода намудани ҳама намуди хӯрокҳо ва хӯришҳо мебароям. чун шумо тарроҳ ҳастед, тарроҳи либос ҳастед, бештар бо рангҳо сару кор доред. кадом рангҳоро истифода мебаред дар кори худ, дар офаридани як нақш, дар офаридани ягон либос? ҳар нақш ин ҳам бошад аз матоъ вобастагӣ дорад, чунки масалан мо мебинем ба ҳамин матоъ чӣ ранг мезебад, ҳамон рангро истифода мебарем. аслан ранг дӯстдоштаи шумо кадом ранг аст? ранге ки шумо бештар истифода мекунед, барои шахсан худатон истифода мекунед, либос омода мекунед? ҳамчун тарроҳ ранги лолагиро дӯст медорам. маҳз ҳамин чиз сабаб шуд ки корхонаи дузандагии худро бо исми Лола гузоштам. беҳтарин. шумо бештар дар вақти офаридани либос, вақте ки
یک لباس رو میگیرید و میخواید آفریدن، چون طراح هم ایجادکاری است، ایجاد میکنید، تخیل خود را بیشتر استفاده میبرید. در کدام وقت بیشتر به شما الهام میبخشد؟ وقتی که آماده میکنید همون لباس رو طراحی میکنید یا وقتی که الکی آماده شد لباس؟ کدام وقت به شما بیشتر الهام میبخشد، خرسندی میبخشد؟ وقتی که الکی آماده شد، اون زحمتی که کشیدی، اون بیدارخوابیایی که کشیدی، همه این پسی سر می شود. وقتی آماده شد، وقتی مشتری با یک چهره خندان به بر میکند، همه این دشواری ها پسی سر می شود. کدام فصل سال را دوست می‌دارید؟ فصل دوست داشته من بهار می باشد که چون که طبیعت زیبا می شود، طبیعت زنده می شود. محض به همین خاطر فصل بهار را خیلی هم زیاد دوست می دارم. سلامت باشید. میگویند که زیبایی عالم را نجات می‌دهد. آیا این درست است؟ البته. من همچون بانو، همچون زن زیبایی را در سخن خوب، در معامله خوب می بینم. من در انسان‌ها معامله خوب، خوشگفتاری، خوشرفتاری را می‌پسندم. از چی شکر میکنید؟ از چی شکرگزاری میکنید امروز؟ شکرانه از آن میکنم که در وطنی آباد و آسوده زندگانی میکنم. عائله خوشبخت دارم. راهبری کارخانه خود هستم و زنان و بانوان را با جای کار تأمین نمودن، این برای من همچون زن یک خوشبختی است. کمی هم باشد کمک خود را به زنان و بانوان میرسانم. بهترین. سلامت باشید. بانوی عزیز، مرحبای عزیز، در انتهای برنامه میخواستیم تمنیات شما را به عالیه های تاجیک، به زنان و بانوان، به مادران شنیده باشیم. چی تمنیات دارید؟ چی گفتنی دارید؟ مرحمت. تمنیات من به زنان و بانوان این هم باشد عائله سالم، خوشبختی و موفقیت آرزومندم. بانو مرحبا، تشکر زیاد که دعوت ما را پذیرفتید، به برنامه ما تشریف آوردید. به شما نیز در زندگی شخصی و در کارهای ایجادیتان برار و کامیابی ها تمنا داریم. خوبی و خوشی روزگار نصیبتان باشد. خوش آمدید. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه عالیه. یادآور می شویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند یک نفر بانوی هنرمند، طراح لباس، صاحب کار، گیرنده گرانت پرزیدنتی نظر و مرحبا. خیر عزیزان دل و دیده، تا برنامه های بعدی تنسیت خانه آباد باشید.